So for today's video in another vlog na ana po diri karon sa Barangay Lumbayaw kay ato na po ning i-vlog ning bag-o lang gid nilang nahuman nga hanger bridge. So mao gini ginahangyo sa mga tao diri ba nga mabutangan gini siya hanger bridge kay maglisod di sila tabok-tabok diri kay kada adlaw biya sila tabok-tabok diri kay siyempre kada adlaw biya sila mopalit og mga pagkaon nila og unsa pa diha panguban po mga estudyante magtabok-tabok sila diri so dili sila magsakay-sakay ng bangka diha sa ilalom guys kay na may hanger bridge nga maagian nila kay ting klase dito na lang sila backfly diani kay okay na kayo ang pagtabok nila kay na may hanger bridge nila ug ako dai diri ga backfly lang sa dai ko diri okay gusto na ko ma-experience sa pagtabok-tabok daning ani nga tulay ba nga hanger bridge kay ingon nila muuyog mangudaw ni pero okay ra man day kayo sa dili pa rin nato ni humlon ni akong video guys so ako lang sa pagkita niyo guys kung asa mi ni agi aw siyempre diri mi ni agi sa Valencia City Bukidnon pa ingon mi ani og Lumbayaw guys so tara ubani mi ani nga video kay laag ta mo sa Barangay Lumbayaw kay aron pud mga tuod mo ba kung asa gyud ang Barangay Lumbayaw so tara guys let's go. Came so easy, all the loving you gave me, the feelings we shared, and I still can remember how your touch was so tender, it told me you cared. We had a once in a lifetime, but I just couldn't see it until it was gone. Second once in a lifetime, maybe too much to ask, but I swear from now on, if ever you're in my arms again, this time I'll love you much better. If ever you're in my arms again, this time I'll hold you forever. This time will never end. Now I'm seeing clearly how I still need you near me. I still love you so. There's something between us that won't ever leave us. There's no letting go.